वेलकम टू जेके स्टडी सेंटर। जेके स्टडी सेंटर रे आपण मानकु स्वागत। आज आम वाक्यर प्रकार भेद विषय आलोचना करिबा। या पूर्व आम पूर्व वीडियो रे वाक्यर गठन रीति एवं वाक्यर जो तीनोटी योग्यता आसक्ति एवं आकांक्षा विषय आम आलोचना कर सारी। तो आज आम वाक्यर प्रकार भेद विषय आलोचना करिबा। वाक्य होछि उपयुक्त अर्थबोधक पद संगीतर उपयुक्त समाहार। ये आमर वाक्य होछि उपयुक्त अर्थबोधक पद संगतिर समाहार। आमर उपयुक्त अर्थबोधक पद संगतिर समाहार होछि आमर वाक्य। गठित वाक्यर रूप पद संहति दृष्टि निर्धारित हुए। गठन कला और प्रकार्य उभय दृष्टि वाक्य दुई प्रकार। आमर वाक्यर गठन कला और प्रकार्य दृष्टि आम वाक्य होछि दुई प्रकार। मुख्यतः यह आम वाक्य रूप कही था उभय को वाक्य रूप कह जाए। तो वाक्य रूप को दुई भाग विभक्त कर गठनात्मक रूप और आ गए प्रकार्यात्मक रूप। तो गठनात्मक रूप में आमर सरल वाक्य, यौगिक वाक्य एवं जटिल वाक्य, मिश्र वाक्य एवं प्रकार्यात्मक रूप होछि पांचटी भाग विभक्त कर विवृत्ति सूचक वाक्य, आदेश अनुरोध सूचक वाक्य, प्रश्न सूचक वाक्य, विस्मय सूचक वाक्य, नास्ति सूचक वाक्य। प्रथम आम सरल वाक्य विषय आलोचना करिबा। सरल वाक्य होछि आमर जो वाक्य गोटे मात्र समापिका क्रिया थाए सही वाक्य को आमर सरल वाक्य कह जाए। गोटे मात्र समापिका क्रिया थिबा वाक्य को सरल वाक्य कह जाए। गोवर्धन दरिद्र मानकर सेवा करती, नमिता को तांको घर लोक भल पाती। आमर ये उल्लिखित दुईटी वाक्य रे सेवा करती और भल पाती होछि गोटे गोटे समापिका क्रिया। पुणी प्रणव जड़े शिल्पी, आम साहित्य शिक्षक जड़े ज्ञानी व्यक्ति। आमर प्रथम दुईटी वाक्य रे सेवा करती एवं भल पाती दुईटी होछि समापिका क्रिया। तेणु आमर यह होछि गोटे सरल वाक्य। जो वाक्य रे केवल गोटे मात्र समापिका क्रिया थाए सही वाक्य को सरल वाक्य कह जाए। पुणी प्रणव जड़े शिल्पी, आम साहित्य शिक्षक जड़े ज्ञानी व्यक्ति। यही वाक्य रे एथिरे अटंतीटा उभय रही। एथिरे आमर ज्ञानी व्यक्ति परे एवं शिल्पी परे अटंतीटा जोग करा जीवो। तेणु यही वाक्य द्वय आमर अटंतीटा उभय रही। तेणु यही दुईटी वाक्य रे अटंती जोग कले केवल गोटे मात्र समापिका क्रिया हेबो। तेणु यह मध्य सरल वाक्य अटे। परस्पर निर्भरशील दुई बा ततोधिक सरल वाक्यर मिश्रण रे यौगिक वाक्य गठित होता है। आमर पवित्र पहुँचला, सुषम आसिला और उभय मिसी पाठ पढ़िले। एथिरे आमर पवित्र पहुँचला, सुषम आसिला गोटे सरल वाक्य और उभय मिसी पाठ पढ़िले दुईटा आमर सरल वाक्य। किंतु एथिरे आमर पवित्र पहुँचला, सुषम आसिला या उभय मिसी पाठ पढ़िले यही वाक्य प्रति अपेक्षा रखुछि, निर्भर करुछि। तेणु यह होछि आमर यौगिक वाक्य। मनोज श्रेणी रे बसिला मात्र पढ़ी पारला नहीं। एथिरे मनोज श्रेणी रे बसिला यापर से मात्र पढ़ी पारला नहीं यही वाक्य को से निर्भर करुछि। तेणु यह होछि आमर यौगिक वाक्य। एथिरे आमर ओ, मात्र और तृतीय वाक्य किंतु एवं ये सब होइचंती प्रभृति अव्यय पद गुड़िक। यही अव्यय पद गुड़िक यौगिक वाक्य गठन करिबारे सहायक होइथांती। जटिल वाक्य अजा जेतेबेले घरे पहुँचिले सेतेबेले घरे रतन नथिला। पुणी बापा केबे आशा कर नथिले जे सनातन श्रेणी रे प्रथम हेबो। एथिरे आमर सेतेबेले रतन घरे नथिला। पुणी अजा जेतेबेले घरे पहुँची थिले। एथिरे होछि आमर प्रधान वाक्य होछि सेतेबेले रतन घरे नथिला एवं अप्रधान वाक्य होछि अजा जेतेबेले घरे पहुँची थिले। अजा जेतेबेले घरे पहुँचिले यही वाक्य को सेतेबेले रतन घरे नथिला यही वाक्यटी सपक्ष अच्छी। तेणु
এই প্রধান বাক্য এবং অপ্রধান বাক্যর সমন্বয়ে জটিল বাক্য গঠিত হয়ে বা দুই বা ততোধিক খণ্ড বাক্যর সাপেক্ষ থাই সেমানে যদি মিশিবে তাহলে আমার জটিল বাক্য সৃষ্টি हुए। এতে আমার যেতবে রতন ঘরে নথিলা ଏହା ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ। ଅଜା ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ। ଆମର ସେତେବେଳେ ରତନ ଘରେ ନଥିଲା ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଅଜା ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାହା ହେଉଛି ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଆମର ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ପରସ୍ପର ସାପେକ୍ଷ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱୟରେ ବା ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଆମର ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ମିଶିଲେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ହୁଏ। ତ ଆମେ ସେହି ଉଦାହରଣରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ପରସ୍ପର ସାପେକ୍ଷ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱୟରେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୁଏ। ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ଗୀତ ବାଜା ଓ ନାଚ ଚାଲିବା ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏହା ହେଉଛି ଯୌଗିକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ। ପୁଣି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚୌକିରେ ବସାଇଲେ ଏହା ହେଉଛି ସରଳ ବାକ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶକ୍ତି ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଆମର ସରଳ ବାକ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ବାକ୍ୟକୁ ଏକାଠି ମିଶାଇଲେ ହେବ ଆମର ଗୀତ ବାଜା ଓ ନାଚ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚୌକିରେ ବସାଇଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶକ୍ତି ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱିତ ରୂପକୁ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆମ ବାକ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ସମନ୍ୱିତ ରୂପକୁ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେଟା ସରଳ ବାକ୍ୟ ହୋଇଥାଉ କିମ୍ବା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ହୋଇଥାଉ କିମ୍ବା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଉ ସେହି ବାକ୍ୟମାନଙ୍କର ସମନ୍ୱୟ ରୂପକୁ ବା ସମନ୍ୱିତ ରୂପକୁ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମଟା ଆମର ଗୀତ ବାଜା ଓ ନାଚ ଚାଲିବା ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଯୌଗିକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ। ତା ସହିତ ଆମର ସରଳ ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟି ମିଶିଛି ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ। ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାରଜାତଗତ ରୂପକୁ ଆମେ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ତ ସେଥିରେ ପ୍ରଥମଟି ଆମର ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେଉଛି ଏହା ଆମର ଶୀତ ବିଷୟରେ ବିବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାରଳା ଦାସ ଆଦି କବି ଅଟନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ଶୀତ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବିବୃତ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି ତେଣୁ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କହିବା। ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟକ ବିବୃତ୍ତି ବା ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଅନୁରୋଧ ବା ଆଦେଶାତ୍ମକ ବାକ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଘରଟାକୁ ସଫା କରିଦିଅ ଏହା ଆମର ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ଅନୁରୋଧ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ଆଦେଶ ଭାବ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ ବା ଆଦେଶ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କହିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ତମେ କେବେ ଆସିଲ ଆଜି କେତେ ତାରିଖ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟିରେ ସମୟ ଓ ତାରିଖ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଛି ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କହିଥାଉ। ପୁଣି ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବାପା ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସତରେ ତମେ ଆସିଛ ଉଭୟ ବାକ୍ୟରେ ବିସ୍ମୟ ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ତେଣୁ ବିସ୍ମୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କହିଥାଉ। ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ରୀତା ଦ୍ୱାରା ଏ କାମ କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ ତମର ନିୟମ ମୁଁ ପାଳିପାରିବି ନାହିଁ ଉଭୟ ବାକ୍ୟରେ ନାସ୍ତିର ସୂଚନା ମିଳୁଅଛି ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କହିଥାଉ। ନାସ୍ତିର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ।